फरमाया अबू बकर तुझ में मुझ में इतना ही फर्क है कि मैं मबूस किया गया हूं, मैं नबी बनाया गया हूं, तुझे नबी नहीं बनाया गया, बाकी सब कुछ दे दिया गया। वो अबू बकर है जो आशनाए राज मुस्तफा है, जिसको मालूम है कि ये बदन कितना पाकीज़ा है। सरकार ने फरमाया करीब आना। सिद्दीक अकबर थोड़ा सा खिसक, सरकार ने फिर फरमाया और करीब आना। उधर अबू बकर सिद्दीक थोड़ा बढ़ते जरूर है कि हुक्म की तामील हो, लेकिन डरते, झिझकते, संभलते, फिर पीछे। सरकार फरमाते और आ। सिद्दीक अकबर के जो जन थे, सरकार के जन्मों से मस होने लगे। उस वक्त फिर सरकार ने जुमला फरमाया अबू बकर तुझ में मुझ में इतना ही फर्क है कि मैं मबूस किया गया हूं, तुझे नबी नहीं बनाया गया, बाकी सब कुछ दे दिया गया। अब अभी बात खत्म नहीं हुई। सहाबा किराम ने ये मंजर देखा ना, मचल गए। सहाबी मसले याद किया, सरकार अबू बकर की शान पे हमको दुख नहीं, अबू बकर का शान में अच्छा लगा, लेकिन हमारी तमन्ना है हम भी कुछ पाए। अबू बकर को ये मर्तबा इसलिए मिला है कि उसने माल खर्च किया पूरा घर, हम भी कर दे मिल जाएगा। घर तो हमारे पास भी पड़े तो सारे ले आते मिल जाएगा। सरकार ने फरमाया ये वो मर्तबा नहीं मिले, ये वो मर्तबा नहीं जो कसम से मिले, ये रब की अता से मिलता है। रब का फैसला अबू बकर के लिए हुआ है, किसी और के लिए नहीं होता। हजरत जी अगर सोहबत ही मानने की दलील होती तो कोई नबी की सोहबत में रह के मुनाफिक ना होता। ये दावे तो अली से मोहब्बत के हों, लेकिन अफजलियत में अली को नंबर तू चौथा ही दे, ये मानना है? मुझे बताएं। मैं बड़ी तज़ीम करता हूं, लोग दावे करते हैं पाक सईदा की बड़ी तज़ीम, माज़ अल्लाह उनको हदीस का पता ही नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि सोहबत ही मानने की दलील है। वो कहते हैं भाई जो किसी की सोहबत में रहे, किसी की मैयत में, किसी की कुर्बत में, किसी की रफाकत में रहे, तो ये इस बात की दलील है कि उसकी सोहबत में रहता है, तो मानता भी होगा। आप सुनते हैं कि नहीं? वो सोहबत को पहला नंबर देते, सोहबत को प्रायोरिटी कहते हैं। जो सोहबत में रहे वो मानता भी होगा। बल्कि मैं कुरान से दलील देता हूं कि ये जरूरी नहीं कि हर सोहबत में रहने वाला मानने वाला भी हो। कुरान पढ़े यार, मेरी बात छोड़े, मुझे दफा करे। किसी को मैं अच्छा नहीं लगता, मुझे दफा करे। जाकिर को ना देखें, मजकूर को देखें। एक तो जाकिर का लफ्ज आ जाए तो लोगों को पता चल जाता है शिया। तो कुरान पढ़ो, अल्लाह साहब से बड़ा जाकिर है, इसमें शिया सुन्नी वाली बात ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान कहता है कि बेशुमार लोग ऐसे थे जो रसूल की सोहबत में रहते थे। तो बोलो यार जरा, किसकी सोहबत में? यारो किसी पीर साहब की सोहबत में नहीं, किसी शेख की सोहबत में नहीं, किसी के मुर्शिद की सोहबत में नहीं, हजूर की सोहबत में। हजूर साहब से बड़े पीर भी, हजूर साहब से बड़े इमाम भी, हजूर साहब से बड़े हादी भी, हजूर साहब से बड़े महदी भी। बोलो बादत खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, हजूर से बड़ा इमाम ही कोई नहीं। तो कुरान कहता है कुछ लोग हजूर की सोहबत में रहते थे, हजूर के साथ मिलके नमाजें पढ़ते, हजूर के साथ मिलके रोजे रखते, हजूर के साथ मिलके हज और उम्रे करते, हजूर के साथ मिलके जंगे करते। लेकिन कुरान कहता है कि थे मुनाफिक। मैं सहाबा की बात नहीं कर रहा। मौलवी साहब कहेंगे गुस्ताखी हो गई, न जाने कौन मार दे काफिर कह के शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। मैं बात सहाबा की नहीं कर रहा, मुनाफिकीन की कर रहा हूं। मेरे मुस्तफा के वो सहाबा जो मुस्तफा और मुस्तफा की आल के वफादार रहे, ऐसे सहाबा जहां कदम भी रखते हैं उनके कदमों की खाक भी हमारी। मैं बात सहाबा की नहीं कर रहा, मुनाफिकीन की कर रहा हूं। नहीं समझे? वो यारों जिन्होंने वर्दी सहाबा वाली पहनी थी, अंदर से मुनाफिक थे। अच्छा जी, काफिर कौन होता है? काफिर कहते हैं, काफिर का लुग़वी माना होता है इनकार करने वाला, यानी जो पब्लिकली खुल्लम खुल्ला कहे ना मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं रसूल को नहीं मानता, यानी जो सरेआम कहे, इनकार करे, वो है काफिर। बोले वो कौन है? आम पब्लिकली जाहिर और बातन से, जुबान से भी और दिल से भी जो इकरार करे, तस्लीम करे, वो है मोमन। और मोमन कहते हैं मानने वाले को, तो काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को, तो मुनाफिक कहते हैं दरमियान वाले को। जो पब्लिकली सरेआम इनकार नहीं करता, दिल से करता है, दिल से इनकार करता है, दिल से तस्लीम, जो हुलिया होता है उसकी जो वदा कता होती है, उसका जो ज़ाहिर होता है वो मुसलमानों वाला बनाता है, लेकिन अंदर से काफिर होता है, उसे कहते हैं मुनाफिक। हजरत जी अगर सोहबत ही मानने की दलील होती तो कोई नबी की सोहबत में रह के मुनाफिक ना होता। अब पता चला कि सोहबत मानने की दलील नहीं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं रिश्ते, जो किसी का रिश्तेदार हो करीबी, वो मानता भी होगा। अच्छा यार, बीवी कितना कुर्ब वाला रिश्ता है जी, आप समझदार हैं, बीवी बड़ा कुर्ब वाला रिश्ता होता है, तो कुरान पढ़ के देख लें।
بے شمار نبی گزرے ہیں جن کی بیویوں کی قرآن نے مذمت کی ہے. وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی, اس نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا, تو نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی. اب بیٹا کتنا قریبی رشتہ ہے, بندے کی نسل چلتی ہے آگے یار, آنکھوں کا نور, سینے کی ٹھنڈک, بیٹا سن ولد. اب نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا, قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک, نوح دفع کر. وہ نبی کا بیٹا ہو کر اس نے باپ کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا, تو رشتہ داریاں پھر ماننے کی دلیل تو نہ ہوئی. سلطان باہو نے اس کو اپنے رنگ میں بیان کیا. وہ لکھتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمن والے ہو, تے فضل کریں تے بخشے جاون, میں جے منہ کالے ہوں. آگے سنیں, وہ لکھتے ہیں کہ بن حب حیدر جنت نہ ہی ملسی, کیا سورے کیا سالے ہوں. پتہ چلا حضرت جی, علامہ جی, قاری جی, مفتی جی, شریعت میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی, ماننا کام آتا ہے. اور ماننا کس طرح ہے؟ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے, یہ ہے ماننا. یارو یہ کیسا ماننا ہے؟ آپ کے محبوب کا کوئی ذکر کرے کہ یار آپ کا محبوب بڑا خوبصورت ہے, بڑا اللہ ہے, اس کے بڑے ایٹریبیوٹس کمال کے ہیں, تو جو سچا محب, سچا عاشق ہوگا, وہ محبوب کی تعریف اور توصیف سن کے خوش ہوگا کہ چہرے پہ 12 بجیں گے. بولے یعنی جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا, 100 مکر بہانے کر کے تے مرنے ہو دے ہی مرتا. پتا چلا حضرات, اہل بیت کا سچا محب وہ ہے جس کو اہل بیت سے بڑھ کر نہ کچھ دکھائی دے نہ کچھ سجائی دے, جس کو نظر کی عظمت نظر آئے, جس کو سنائی دے تو اہل بیت کے تذکرے سنائی دے. یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی, یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. درنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا, ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے, یا کھیرے یا رانجا, یا حضور کی اہل بیت کے منگتے بن جاؤ, یا حضور کی آل کے دشمنوں کے ساتھی بن جاؤ. نہیں چلے گا جب تک اہل بیت کے دشمنوں سے تو تبرہ نہیں کر لیتا, تعلق ختم نہیں کر لیتا, بیزار نہیں ہو جاتا, برات کا اعلان نہیں کر لیتا. خبردار, تب تک نہ کہنا کہ تو اہل بیت کو مانتا ہے. اہل بیت کو ماننا ہے, اہل بیت کے دشمنوں کے بھی دشمن مان, اہل بیت کے نوکروں کا نوکر بن جا, اہل بیت کے غلاموں کا غلام بن جا, اہل بیت کے دشمنوں کا دشمن بن جا. اس در کا منگتا بن, اس در کا بھکاری بن. جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر کہنے کی ہمت کرنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں. حضرت جی, قاری جی, علامہ جی, مفتی جی, 12 ربیع اول کو دین لانے والا آیا تھا, 3 شعبان کو دین بچانے والا آیا تھا. وہ دین شعبان کو نکال, شام کو حسین سے جدا کر کے تو دیکھ, اوئے ہوئے, ذرا اسلام کو حسین سے جدا کر کے تو دیکھ, پھر ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اسلام کہاں ہے. تو 3 شعبان کو میں نے کچھ 4-5 جشن پڑھے, میں جنرل پاک ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, قرآن لے آ, 4-5 پڑھے. جدھر گیا مجھے کمک میں نظر آئے, لائٹنگ نظر آئی, بڑا خوش ہوا, قریب پہنچا تو وہ بھی شیعہ. اگر مساجد میں لائٹنگ دیکھی قریب پہنچا تو شیعہ, کسی بلڈنگ میں دیکھا قریب پہنچا تو علم لگا ہوا تھا. ایک دور سے مجھے جلوس نظر آیا, میں بڑا خوش ہوا دن کو, یہ صحابہ کے قریب, میں بڑا خوش ہوا, چلو یار یہ تو جلوس نکال رہے ہیں. قریب جا کے میں نے